কি নাম আপনার? সুব্রত সেনগুপ্ত। কি কারণে মানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণটা কি? আমার বাড়ি চাকদায়, সেখানে আমার মা এবং দুই ভাই আছে। पश्चिम बंगाल नदिया जिले के रानाघाट इलाके में स्थित रानाघाट वृद्धा आश्रम में रह रहे दो बुजुर्गों की एक अनोखी प्रेम कहानी की घटना सामने आई है। इस घटना में एक 70 वर्षीय प्रेमी ने वृद्धा आश्रम में ही रह रही 65 वर्षीय महिला से शादी की है। हम बताते चले कि वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग सुब्रतो सेनगुप्ता का उम्र 70 वर्ष है, जबकि उनकी प्रेमिका अपर्णा चक्रवर्ती का उम्र 65 वर्ष है। हम बताते चले कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के चकदा के लालपुर निवासी सुब्रत सेनगुप्ता राज्य परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। उनके परिवार में उनकी मां, दो भाई और उनकी पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी और अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण सुब्रत सेनगुप्ता ने साल 2019 की शुरुआत में रानाघाट के पूर्व नगर स्थित जगदीश मेमोरियल ओल्ड एज होम में अपने अंतिम दिन बिताने के लिए घर से निकल गए। वहीं 65 साल की अपर्णा चक्रवर्ती करीब 5 साल तक वसी वृद्धाश्रम में रह रही थी। उनका घर रानाघाट के ऐसा तला में है। वह भी अविवाहित थी। लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने कोलकाता के बेलियाघाटा में एक प्रोफेसर के घर में नौकरानी के रूप में काम किया था। उनके अंतिम जीवन में उनके लिए उनके पिता के घर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। दोनों की पहली मुलाकात वृद्धाश्रम में ही हुई। सुब्रत सेनगुप्ता ने अपर्णा से प्रेम का इजहार किया। पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर मार्च 2020 में सुब्रत सेनगुप्ता ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया और उस इलाके में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। लेकिन 10-12 दिन पहले वह बीमार पड़ गए। इसकी जानकारी जब अपर्णा को मिली तो वह उनके देखभाल के लिए आ गई और इसके बाद दोनों के एक दूसरे के लिए सदा के लिए होने का निश्चय किया और दोनों ने कानूनी रूप अपनाकर कोर्ट रजिस्ट्री कर शादी कर ली। दोनों दाम्पत्य जीवन के बाद बेहद खुश हैं। কি নাম আপনার? সুব্রত সেনগুপ্ত। কি কারণে মানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণটা কি? আমার বাড়ি চাকদায়, সেখানে আমার মা এবং দুই ভাই আছে এবং আমি বিয়ে শাদী করিনি। এখন মা বলল, তোর ভাই এবং ভাই বউরা তোকে সাহায্য করবে না, তুই বৃদ্ধাশ্রমে চলে যা। মায়ের অনুমতি নিয়েই আমি বৃদ্ধাশ্রমে চলে এলাম। এবার বৃদ্ধাশ্রমে থেকে ওখানে ওই আমার পাশের ঘরে অপর্ণা চক্রবর্তী বলে এক মহিলা আছে, তার সাথে আমার একটু কথাবার্তা হলো, তার সমস্ত পরিচয় নিলাম, ওর বাড়ি গেলাম, খোঁজ খবর নিয়ে আমি দেখলাম আমার একটা সাথীর দরকার আছে, আমার সংসার করার দরকার আছে। তখন তার সাথে কথা বলতে বলতে তার দিকে একটু প্রেমের মতো হলো এবং আমি রাজি হয়ে গেলাম। তার পরবর্তীকালে ওই আশ্রম ছেড়ে আমি অন্য একটা ঘর ভাড়া নেই, সে কিছুদিন একাই থাকি। তারপর নিজে রান্নাবান্না করতে করতে এর মধ্যে শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। এবার আশ্রমের সেক্রেটারি গৌরমোহন সরকার তিনি করলেন কি, ওনাকে পাঠালেন যে তুমি ব্রাহ্মণ আছো, তুমি যাও, ও রান্নাবান্না করে দাও। তা কিছুদিন রান্না করতে করতে লাস্টে উনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তোমরা সংসার করো। এই 7 দিন আগে আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে নিয়েছি। আর এদিক থেকে করতে হবে নাকি হাত চিন্তা করে সোনার রাতে সহ্য হচ্ছে না, রাত্রি খুলছে যে গোটা গোটা এই তো সবে নতুন শব্দ, হাতে চুল কাটছে বলে খুলে রেখে দিয়েছে। কপালে টিপতে বলছে
পছন্দ করি শান্তিনিকেতনে বহুদিন তো বিশ্বভারতী ছিলাম, এই জন্য ওখানকার বড় টিপগুলো আমার পছন্দ হয়ে গেছে। পরিদেন, ওটা পরিদেন। কোথায় রাখা আছে পাতাটা? একটুখানি আমাদের দিকে ঘুরে যান, একটুখানি। এবার মেরেছি। হ্যাঁ একদম ঠিকঠাক। আস্তে, হ্যাঁ এদিকে ঘুরে। দেখে পর 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 দেখে পর। আমি হ্যাঁ দেন, পরিদেন। উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে কিনা কি? না মিডিলে দেবেন আবার কি। এই ঠিক আছে। দারুণ। হ্যাঁ সাইড হবে, এক সাইড হয়ে গেছে। বাড়ির চিকেন লাগবে না, হুম চিকেন লাগবে বাড়ির চিকেন। এদিকে ঘুরিয়ে এদিকে রাখতে হবে। না আপনাদের মতো যেভাবে কাজ করবে ঘরের কাজ তো করছে। একটু না বাবা, এটা শোনো। তরকারি গোটা। কাঁচা লঙ্কা প্যাকেটটা নিল সামনে আছে আলু ফুল লাগবে নাকি? আলু তো না করলে আলু দিতে লাগবে না, লঙ্কা কেটে নিয়ে আলু তো লাগবে। পেঁয়াজ লাগবে না, দুধে ওই আলুটা হ্যাঁ ওই ছোটই দে। না, এই আলুটা খারাপ দিয়েছে, হ্যাঁ দাও এটি পচা আলু খারাপ দিয়েছে। এই একটা আদা দিতে হবে নাকি? আদা নিয়ে আসি, আদা লাগবে। রেখে দাও।